न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बंधुगण, जो माने संसार भितरे एवं जन्म और मृत्युर चक्रे बुड़ी रही थांती सेहीपरि देहधारी आत्मा ए अश्वत्थ वृक्षर स्वरूप को बुझी पारंती नहीं। से माने वृक्षर कोमल कढ़ी जहाकु कि इंद्रिय विषय द्वारा तुलना करा जाइछि ताहा द्वारा आकर्षित होई कामना उत्पन्न करिथांती। एही सबु कामना पूर्ण करबाकु जाई से माने खूब बेसी प्रयत्न करिथांती, किंतु यह हृदयंगम करि पारंती नहीं जे तांकर एही प्रचेष्टा वृक्ष को अधिकरु अधिक वृद्धि करिवो। जदि कामना पूर्ण हुए ताहा पुणी द्विगुणित बेगरे लोभ उत्पन्न करे। जेतेबेले लोभ को प्राप्त करिबारे बाधा उत्पन्न हुए ताहा क्रोध उत्पन्न करे, जहा बुद्धि को भ्रमित करे एवं अज्ञानता मध्य वृद्धि करे। श्रीकृष्ण एई श्लोकरे बुझाउछन्ति जे अश्वत्थ वृक्षर एई रहस्य को अल्प केतेक व्यक्ति ही बुझी पारिथांती। आत्मा एहा ही बुझी थाए जे मु राम प्रसाद हरिप्रसादंक पुत्र अटे इत्यादि। मु एही देशर एही सहर रे वास करे। मु मोर आनंद अत्यधिक भावे वृद्धि करबाकु चाहे, एणु मु मोर शरीरर परिचय नहीं कर्म करिथाए, किंतु आनंद मोठारु दूरे जाए एवं मु विभ्रांत होई जाए। बंधुगण, एई वृक्षर उत्पत्ति एवं स्वभाव को कल्पना करि न पारी जीव मूल्यहीन कर्म एवं उद्यम रे लिप्त हुए। भौतिक कामना को संतुष्ट करबाकु जाई से अनेक समय रे पाप कर्म रे लिप्त हुए एवं निम्न जोनि और माइक जगतर निम्न लोक को प्राप्त करिथाए। बेले बेले सांसारिक उपभोगर प्रबल लालसा व्यक्ति को वृक्षर पत्र प्रति आकर्षित करे, जहाँकि वेदर विधियुक्त कर्म अटे। एही सबु कर्मरे नियोजित होई व्यक्ति ऊर्ध्वस्थ स्वर्ग लोक को गति करे, किंतु तार पुण्य शेष हेले से पुणी फेरी आसी थाए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीलारे चैतन्य महाप्रभु कहिसंति, कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाय कभू नरके डुबाय दंडै जने राजा ये नदीते चुबाय। जार अर्थ है जेहेतु आत्मा अनादि कालरू भगवान को भूली जाइछि, माया शक्ति ताकु सांसारिक कष्ट प्रदान करुछि। केतेबेले यह जीव को स्वर्ग लोक को उत्थान करुछि तो केतेबेले तार नर्क लोकरे पतन कराउछि। यह प्राचीन कालर राजा मानंकर दंड देवा सदृश्य अटे। एक प्रकार दंड रूपरे पुरातन राजा माने जड़े व्यक्तिर मुंड को पानी रे बुड़ाई दियंती। तार श्वासरुद्ध अवस्था हेले किछि क्षण पई निश्वास नेबाकू छाड़ी दियंती एवं पुणी ताकू पानी रे बुड़ाई दियंती। जीवर स्थिति ठीक एहीपरि अटे। से अस्थायी भावे स्वर्गर सुख प्राप्त करिथाए एवं पुणी संसार को फिंकी दिया जाए। एहीपरि भावरे अनंत जन्म बीती जाइछि। जीवर भौतिक सुख उपभोग करिवार समस्त उद्यम एई अश्वत्थ वृक्षर आकृति वृद्धि करिवार फल प्रदान करुछि। किंतु श्रीकृष्ण एठारे कहउछन्ति जे एही वृक्ष को
ଛେଦନ କରିବାର ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ଅଟେ। ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିବା କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରକ୍ତିର କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁରାଢ଼ୀଟି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏକ ନିତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ମାଇକ ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ତାହା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେକରି ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ କାମନା କରୁଅଛି, ତାହା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ସଂସାରରେ ମୋର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବ। ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ବା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଅତଏବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବୃକ୍ଷର ଆଧାରକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମୂଳରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ସେହି ଉତ୍ସ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାଇକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ସବୁକିଛି ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଜାଣିଥାଏ, ସେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହ ମୋର ଉପାସନା କରେ। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ମୂଳକୁ ଖୋଜି ଆମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜୟ କରିହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଏ ଏହାକୁ ସହଜରେ ପାର କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଏହି ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଶରଣାଗତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏହି ବୃକ୍ଷର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବା ଅନ୍ତ କିମ୍ବା ତାର ନିତ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଭୀର ମୂଳଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନାଦି କାଳରୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ନଥାଏ। The real form of this tree is not perceived in this world, neither its beginning nor end, nor its continued existence. But this deep-rooted Ashwatha tree must be cut down with a strong axe of detachment. Then one must search out the base of the tree, which is the Supreme Lord, from whom streamed forth the activity of the universe a long time ago. Upon taking refuge in him, one will not return to this world again. Hare Krishna.